Ozamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated, nipaabot silang suporta sa Team Ascenso human sa landslide victory ni ini sa eleksyon 2025. Glenn Ray Ruluna alang sa mga detalye. Human sa usa ka landslide victory sa Team Ascenso ni bagway lamang nga midterm elections 2025, ang Ozamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated nagpaabot sa ilang mainitong pagtimbaya o pagsuporta sa bag-ong naproklamar nga mga lokal na mga opisyal na gipangunahan ni Misamis Occidental Governor Henry S. Wominal uban sa Team Kanunay Ascenso Ozamis ni Mayor-elect Attorney Sam Norman Fuentes, Vice Mayor Simplicia Neri ug mga konsehales. Dako ang among paglaom alang sa dugang kalambuan sa syudad ug probinsya, ilawom sa inyong liderato sigon sa OFF-CCI. Gipasidunggan usab sa chamber sila Congressman Ando Wominal o Congressman-elect Attorney Indy Wominal nga mao ang first nominee sa Ascenso Pinoy Party List isip mga representante sa katawhan sa Kongreso tungod silang tinudanay nga serbisyo alang sa mas hayag nga kaugmaon sa mga Pilipino. Ang Filipino-Chinese Chamber may pasabot nga ang ilang lig-on nga pakigalayon sa administrasyong Ascenso nga mo'y hinungdan sa mas lig-on nga relasyon tali sa lokal na mga gamhanan o sa sektor sa mga negosyanteng insik sa Ozamis. Kabaturan nini mao ang gipahigayon na nga business stakeholders night. Usa sila sa mga mitambong diin gipaminaw ang mga negosyante aron nga ipadayag ang ilang mga issues and concerns aron nga mahatagan sa dali nga tubag sa LGU. Tungod nini, naglaom ang Filipino-Chinese Chamber nga magpadayon ang panagiusa alang sa dugang kalambuan sa syudad sa Ozamis ubos sa bagong liderato sa panahon ni Mayor-elect Sam Norman Fuentes nga nagtan-aw sa kalambuan sa tanan. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Sa ka mentally challenged nga babae, i-turn over sa CSWD Ozamis ngadto sa MSWD Kulambugan. Angela Mecarante alang sa report. Adlang Biyernes, Mayo 23, 2025, sa may alas 6 sa kagabion, personal nga ga-turnover sa City Social Welfare and Development Office kon CSWD Ozamis ubos sa direktiba ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. si alias Maria, 18 anyos, nga taga Kulambugan, Lanao del Norte, ngadto sa kustodiya sa Municipal Social Welfare Development Kulambugan, Lanao del Norte. Sa personal nga pakighinabi kang Youth Development Officer Desiree Amor Gomez na sayran nga si Maria usa ka mentally challenged person ug sumala pa ikatulo na kini nga higayon nga gi-turn over siya sa buhatan sa CSWD. Natay client dire si 18 years old, mentally challenged, taga Kulambugan, Lanao del Norte. Ikatulo na gyud nini ang anhi diri sa tong opisina. Gi-turn over ni siya permero sa BIPAT sa Barangay Tarayonfo. Ang ikaduha pod same gihapon sa Barangay Tarayonfo gihapon nga BIPAT ug karon ikatulo sa kanang usa ka concerned citizen nga nakit-an siya sa Gaisano. Sumala pa ni Officer Gomez, usa ka concerned citizen ang nakakita kang Maria sa Gaisano Capital, Ozamis City. Ang concerned citizen na kumpirma nga usa ka babayeng residente sa Dakbayan apan wala nakuha ang uban pang detalye. Before siya gi-turn over diri ma'am sa katong concerned citizen kining latest ma'am ha, tagaan siya mga gamit ma'am, gipalitan siya bag, tagaan siya palit og notebook og mga kanang mga gamit niya sa anina ni si client manggod ma'am, tugnaw daw ni siya sa Gaisano. Moto ilang gi-assist nila nilang gihatod di ari kay murag the way grow sa pag-istorya nila ma'am ba nga si client ma'am lain bito siya mga istorya pod kay ganing putol-putol de mura pod siya ingon nga kana ganing na siya kuan gid ma-assist gid nila nga si client kay kuan gid siya kana ganing PWD. Agig pagtubag sa Ascenso Ozamis Administration uban ang CSWD ug PNP Ozamis personal nga gihatod sa buhatan sa MSWD Kulambugan aron masiguro nga luwas ang kliyente ug mahatagan sa tukmang pag-atiman.
Ang maayong buhat sa Senso Administration gipasalamatan ni MSWD Officer Kenshel Don Pizon og nagpasalig nga si Maria ipahimutang og alalayan sa buhatan hangtod masiguro nga anaa siya sa luwas nga kahimtang. Magpasalamat ta sa administrasyon sa LGU nga Ozamis kay kaning gid sila active gyud and kaning naningkamot gyud pod nga ma-serve ang atong mga client especially sa parihan ni nga na IG special needs. Probably makakita mi og center nga pwede niya kabutangan and maka-extend pa mi og another financial assistance para sa iyang lain pa nga mga needs. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Quirarte. Salamat me, bagong elevated water reservoir na pahimuslan na sa Barangay Igala. Kapitan Aldo Heza, mga lumuluping at pasalamat. Detalye ni ining report. Sa tinudanay nga serbisyo ug sa padayon nga pagpakabana ni Incumbent Mayor Attorney Henry Inde Waminal Jr. nga kanunay naglantaw sa estado sa supply sa tubig sa matag bukirang dapit ning Dakbayan sa Ozamis. Adlaw Huwebes Mayo 22, gipadayag ni Barangay Gala Kapitan Romel Alduisa ang lain na usab nga proyekto nga napahimuslan na karon sa mga residente sa Purok 1 ug Purok 5. Ang baguhay lamang natapos nga elevated water reservoir ug distribution sa pipeline nga may kantidad nga 2,025,000 pesos kapin kabahin sa mga infra projects ni Mayor Indi alang sa tuig 2024. Kani bag-o nga nahuman nga mo ni gihatag ni tong pangayo ni Mayor og si Mayor amo pagpasalamat kay gihatag gid po niya nga maong project kining reservoir kani niya nahuman na ga-operate na ni karon kalis sa Ginoo ang nagpasalamat pod ang ato ang nakabenepisyo ni karon duha ka purok 5 ug kaning purok 1. So kanin na ni siya karon nag-active na ni o gamit na ni siya. Matod pa ni Kapitan Alduisa sa wala pa matukod ang maong water reservoir, wala gayud makaangkon og supply sa tubig ang purok 1 ug purok 5 tungod kay dili kini maabdan sa supply gikan sa Puliken. Kay wala pa ni siya ang kani pong duha ka purok di po ni katilaw sa tubig na mo sa Puliken kay di man maabot dire ang maong kuan serbisyo ni. Kaya ra ba sa duha ka purok Kapitan? Kaya ra ni dako man nga tangkisad. Gipaabot usab ni Kapitan Alduisa ang dakong pasalamat sa mga residente sa maong purok, ilabi na sa Team Asenso Administration tungod kay sumala pa niya ang tanang resolusyon o request letter nga ilang gisumiti ngadto sa opisina ni Mayor Indi. Wala gayud balibari, natagan og natod gayud kanila lakip na ang mga gikinahanglan sa ilang barangay. Pasalamat sila gyud dinhi sa labi na sa atong administrasyon karon Asenso nga kutob sa amo ang pas nga resolusyon pangayo naagyod nahatod gyud dinhi sa among barangay. Mao ni amo gyud nga kinahanglanon kay gyud pod namo diri gyud sa bukid. Wala gyud balibari gyud. Wala man gyud galhoy sa Ginoo ato apon nga mga leaders sa kuan Asenso nagtutok gyud pod sa katawhan ngon say kinahanglanon dinhi sa atoa. Si Tatay Mariano Quasito, 62 anyos, o residente sa Purok 1 sa maong barangay, may padayag sa dakong tabang sa iyang nasinati gikan sa maong elevated water reservoir. Ani inom layon para sa panghugas, lungag, tanan. Ani magamit ani nagpasalamat lagi ko sa ni Mayor layon tanan sa kauban niya iyang gobernador mga kuan ilar man tanan pasalamat jud nila hasta ang kapitan nga na kuaning tangkiha kaning tubiga kay dako kay katabang di sa amuha daring Purok 1. Dayon ako nagpasalamat jud sa Mayor. Dakong pasalamat usab ang gipasundayag ni Tatay Mariano ngadto kang Mayor Indi og sa tibok Team Asenso tungod sa tabang nga ilang nadawat sa diyang na-admit sa ospital ang iyang asawa og mikabat sa kapin 100,000 pesos ang ilang bayronon. Sa ako pong kuan nga ako na ospital kong asawa umikan sa Asenso kapigatos ang bill wa gyud zero gyud. Nagpasalamat jud ko. Salamat jud kayo Mayor sa imong mga gobernador tanan diha nga ako natabangan jud ko ninyo kay perting paita kayo pagka ospital sa akong asawa. Perting gyud kapigatos gyud ang mga 150 kapin man dito. Pero nagpasalig sila nga ikuan gyud sirohon nila. Zero gyud. Wala gyud, wa gyud nabayad gyud.
Gawas sa malampusong na pahimuslan na nga elevated water reservoir o distribution pipeline sa Barangay Gala, gibuti ako sab ni Kapitan Alduisa ang laing proyekto nga gibobo ni Second District Representative Congressman Ando Waminal mao ang kalsada gikan sa Barangay Kinumansor paingon sa Barangay Gala nga nasugdan na usab ang pagkongkrito niini. Kay numduman una kining ceremonial flooring natong Abril 8 ning tuiga nga gipanguluhan o gitambungan mismo ni Congressman Ando Waminal diin sa paniha. Ako gipasalamat gyud pod ni Kung Ando nga karon wa na maagi na gyud gisige naman yung gitrabaho. Gani murag na tunga naman tog isa ka naong anak sa kuan simento dayon gigrabas sa pod sa kuan kontraktor nga gatrabaho. Base sa official Facebook page ni Kong Ando Waminal, kalabot sa maong dalan, with this road, not only nga mapadali ang akses sa mga lumulupyo sa atong syudad, but isa ka additional access road kini padulong sa Asinso Global Gardens in Tangub City. Sa mga proyektong gibubo o gipasugdan sa Team Asinso Administration alang sa Barangay Gala, kinasing-kasing nga pasalamat ang ipadayag ni Kapitan Romel Aduisa ngadto kang Governor Attorney Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal og Mayor Attorney Henry Indi Waminal Jr. ang ikatulong kongresista sa probinsya sa Misamis Occidental tungod kay ang tanan nilang gihangyo nga mga proyekto nga magbenepisyo sa matag Usamis non natagan og katumanan. Akong kinasing-kasing nga pagpasalamat gyud gikan ni Gov Henry sa to ang congressman Kung Ando ug sa to ang bag-o nga congressman no tong mayor mga nahimo congressman nato karon Congressman Indi. So kana moya mo gipaabot nga pasalamat gyud kay ang tanan namo nga gipangayo dinhi sa mga barangay natuman gyud. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalyo. Driving violations ang angay alikayan gibasabot ni LTO Usamis Head Navarro. Mibalik alang sa report si Bernal Texon. Sa personal nga pagkahinabi sa local media kang Land Transportation Office kon LTO Usamis District Head Salome Navarro adlong Huwebes Mayo 19 gipasabot niini ang mga driving violations nga angay likayan sa mga driver nga nagbiyahe sa mga kadalanan. Usa sa mga naiskutan mao ang pagdili sa pagsuot og tsinelas samtang nagmaniho nga gibawal sa balaod. Matod pa ni District Head Navarro, gamay na lamang ang mga natala nga pagsupak niini. Apan nagpahinomdom gyapon siya nga bisan ang Crocs sandals nga kasagarang ginagamit bawal ug dili pwede gamiton samtang nagmaniho. And also the wearing of slippers gibawal man gyud na siya namatay balaod ana. So makita nato dinhi especially sa ato ang syudad nga nagsapatos naman gyud tanan. Siguro nalay mga uban nga napadayon gihapon sa paggamit atong Crocs. Pero i-remind ako nga ang Crocs di gyud na siya pwede, bawal gyud na siya. Like the traditional Crocs katong naay mga busot-buslot, bawal gyud na siya. Usa-usab sa mga gihinay-hinaya na og pasabot sa LTO Usamis Chief mao ang Republic Act number 10666 o ang Child Safety in Motorcycles Act. Ang maong balaod nagdili sa bisan kinsa sa pagmaniho og motorsiklo nga adunay angkas nga bata sa pampublikong kalsada. Gawas sa pipila ka mga eksepsyon. Ang tumong niini mao ang pagpanalipod sa mga bata gikan sa posible nga kadaot samtang nagsakay sa motorsiklo. Siguro ang nakita gyud ako nga dili wala pa kay na implement which is ginahinay lang gid pud namo pagpasabot sa mga katawhan is katong Republic Act 10666 no the Child Safety Act in riding a motorcycle kana bitang pagpaangkas sa mga gagmay mga bata sa atubangan ug sa likod kana maghatod sa eskwelahan nga dili pa makaabot ang ilahang TL sa foot peg, so bawal gyud na siya no bisag naka-helmet no. So kinahanglan ang bata makagakos og 360 degrees sa tiyan gyud sa hawak gyud sa driver. So bawal gyud na siya even though bisan pag naka-helmet na ug especially kanang bata nga atong iangka sa atubangan no ginadili gyud na siya kay delikado kaayo. Lakip usab niini ang Anti-Distracted Driving Act kon Republic Act 10913 nga nagdili sa mga driver sa paggamit og cellphones ug ubang elektronikong gamit samtang nagmaniho sa pampublikong mga karsada. Ang tumong sa mga balaod matud pa mao ang pagpamino sa mga aksidente sa dalan nga nagresulta sa kakulang sa pagtagad o concentration sa panahon sa pagmaniho. Ang mga Anti-Distracted Driving Act like kanang mag-cellphone ta, magtubag ta o
kuan, di ba? So naay man gihapon may madakpan ana, no. Amo gihapon na siyang gi-implement. Gihinay-hinay na mo na siya og implement kay usay di pa kay masabtan. Pero naa na may mga nadakpan ana kay usapod hinungdan sa disgrasya kanang isa ra kakamot ang gigunit sa motorcycle. Kay ang isa nagtubag sa cellphone or nag-text, no? So ako pong gipahimangnuan ato ang mga driver nga ato nang likayan kay para dili ta ma-involve sa accident. Dugang pa, Ang drunk driving act, usa na sa mga hinungdan sa mga aksidente nato diri sa ato ang syudad. So kung kita makainom, mag-attend og mga parties, so siguro dili na lang gyud ta mag-drive pauli sa atong panimalay. Pwede nato magtawag ta sa atong kapamilya nga magpakuha ta kay aron malikayan gyud ang disgrasya sa dalan. pahimangno usab alang sa mga slow driving vehicles. So ako pong gi-remind nga kaning mga slow moving vehicle di na ko i-mention unsa mga sakyanan, depende man gud na sa driver. Kung ikaw driver, hinay ka magpadagan, you should take the outermost lane. So magpadaplin yung ka to allow other road users nga mauna kay especially kung mobiyahe pa naglagyo nga mga lugar. So katong mga driver nga hinay mo magpadagan, kaning mga motor cab hinay magyud na siya especially kung naikarga, dapat gyud nga outermost lane ang gamiton especially on the national highway. Padayon usab ang pagsita sa LTO Ozamis sa mga motoristang adunay open pipe muffler nga nagdala og kasaba og pagkadisturbo labi na sa kagabion. Ang balaod klaro nga nag-ingon nga dili tugutan nga pandaron o gamiton ang bisan unsang sakyanang di motor kun kini wala maggamit og insaktong kagamitan sama sa muffler o tambutso bisan unsang himan nga magresulta og sobrang kasaba nga makasamok sa publiko. Sa balaod manggod nag-ingon kung atong pulihan ang usa ka part sa motorcycle without the authority from LTO, that is illegal. So from its original. So kung mag-ilis ka og tambutso nga dili sibo og sakto sa iyang original, that is illegal. So busa ilabi na kung makita nato o madungog nato nga saba kaayo na amo agi nang dakpon, no, that is illegal muffler. Alang usab sa mga sakyanan nga may hayag nga suga kon LED lights. Although karon gialaw man na siya kay ang uban nga mga brand new nga sakyanan naka LED lights na, no, especially sa mga SUV. Basta ang LED lights is capable of dimming, meaning pwede nato pahinayan ang siga especially kung naata sa well-lighted streets, meaning daghan, especially diri sa ato ang kaning Daba, no? So na naman tay mga street lights, so di ta mo gamit diha og atong LED lights. Dapat capable of dimming, pwede nato pahinayan niyang siga. Pero katong uban nga ilang gipulihan sa original, that is violation. Isugid usab ni LTO Ozamis District Head Navarro ang mga serbisyo nga gi-offer sa ilang buhatan nga naglakip sa tulo ka mga pangunang serbisyo. Una niini ang issuance of licenses and permits, renewal and miscellaneous services sa mga sakyanan ug ang pagkandak sa law enforcement aron masiguro ang kaluwasan o pagsunod sa balaod sa mga kadalanan. Oo. So, ang LTO Ozamis, no, nag-offer me og 3 ka services. The license and permit, issuance of license and permits, ang pagrehistro, renewal o miscellaneous sa ato ang mga sakyanan, o ang pag-conduct og law enforcement. So, di kita matingala nga kanunay ang LTO together with other law enforcement agencies like the PNP and the HPG nga naa gyud pud mi makita sa kadalanan kay usa gyud na sa amo apod nga mandate nga ang pagpanakop. Dugang pahimangdo ni District Head Salome Navarro alang sa tanang mga drivers. So ako lang sigurong i-remind sa ato ang mga road users nga magmatngon ta kanunay basta kay naalang gyud tay lisensya og rehistro nga updated na rehistro og kumpleto atong mga accessories sa ato ang mga sakyanan aron gyud malikayan ang pagdakop kanila ug pagbayad og dakong multa.
ang pahimangno sa LTO Osamis alang sa mga driving violations. Nagtumong sa paglikay sa disgrasya o pagpasiugda sa luwas nga pagbiyahe sa katawhan. Ang team asin sa Osamis Administration ubos sa pagpanguna ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Fuentes Wamanal Jr. bugos nga nagsuporta kauban ang LTO Osamis aron masiguro ang luwas o maayong pagbiyahe sa tanang motorista o drivers sa Dakbayan. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Tipson. Bulok-bulok spring water sa barangay Idiguan himuon nga tourist attraction. Ma-report si Adoni Dicena. Usa ang barangay Diguan nga laagan pohon sa lokal nga mga turista. Gumikan kay gigasahan ang maong barangay o kinaiyahan nga natural spring water kilid sa Diguan River. Nagkanayon si barangay Diguan Kapitan Carmelo Rupinta nga gawas nga gikuhaan kini karon og potable water supply sa mga residente sa iyang barangay. Potensyal usab kini sa turismo gumikan sa kakusog sa maong spring water diin mahimo usab kini nga himuon og resort. Usa matud pa ang iyang barangay nga gipangayuan og tourist attraction project ni Congressman Ando Waminal og ang maong spring water maoy iyang ipresentar sa congressman. Nakamugna na og resolusyon ang barangay council alang sa pagpalambo sa bulok-bulok spring water isip tourist attraction og sa labing dali nga panahon mahimuan kini og plano aron pinal nga masubmitar ngadto sa buhatan ni Congressman Ando Waminal. Orag ni butag public man siya kanada play suba. Pero kung naay development pohon basin ra na ay mga income ginagmay mga plano kay gihagit mo ni Congressman Ando nga magpas may resolution kabahin sa expansion or ng development sa maong Bulok-Bulok Spring. Karang spring nahimutang siya kuan nang kumo barangay giya ang kuan ga kuan nang silbi ga pundar. Pero namagot siya sa daplin sa suba. Government siya. Government siya daplin sa suba. Pero ang kuanan ang tapan nga mga yota is private siya. Pero ang sa kuan gyud sa regular gi nga kuan 15 meters away gikan sa suba. Pwede pa makuhaan ni development. Kay kilometers gikan sa suba kilometers pwede ka makakuha development. Di na ka molapas kay private naman to siya. Muna sa akong naibawan og na kuanan nga pwede ko maka-expand Cebu raport sa maong public property. Alang sa Osamis Today, Adoni Dicena report. Ascend sa Osamis Free Hospitalization Program padayong ay nagtubag sa medical nga panginahanglan sa mga Osamisnon. Maria Melody Reyes, salang sa report. Si Gerson Calderon, 39 anyos, nga residente sa Barangay Bañadero, Ozamis City, wala nagduha-duha sa pagduol sa buhatan sa Ascenso Ozamis Administration nga si Jovelyn Calderon nga naoperahan tungod sa sakit nga acute suppurative appendicitis sa Tobias Feliciano Faith General Hospital. Tungod sa ilang medikal nga panginahanglanon, naninguha sila nga maabagan sa ilang problema sa hospital bill, pinaagi sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program. Pinaagi sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program. Ako si Gerson Calderon, taga Proc 5 Bañadero, Ozamis City. Ako karon aron sa pagpangayog assistance sa alang sa bill sa akong asawa nga na-admit. Gioperahan og appendicitis bag-o lang sa Faith Hospital. Tungod sa operasyon, may kabat sa kantidad nga kapin 37,000 ang ilang balay nun sa hospital. Apan pinaagi sa pagtabang sa programang gilatid sa Ascenso Ozamis Administration na mahimong zero balance ang ilang payronon nga nagpasabot bisan pis wala na sila kinahanglan pa nga gastuon nga naghatag og dakong kahupayan ngadto kang Sherson. Ang iyahang bill sa pagkaroon na 37,500. Dayon ako nagpasalamat sa Team Ascenso labi na ni Mayor Indy sa iyahang programa nga gihatag alang sa cash assistance sa
hospitalization sa pasyente. Giangko ni Gerson nga bisan pa man aduna siya stable income isip nurse sa Faith Hospital, igo lamang kini alang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga galastuon. Ang ilang family budget wala naglako para sa medical emergencies sama sa naatubang nga suliran. Busa, dako kayud ang tabang alang kaniya sa programang Anda Muagak sa Katawhan nga anaa sa kalisdanan sama sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program ilabi na sa pangnahon sa panginahanglan. Ako sa pug ko ka nurse sa Faith Hospital, pero dili na ako makaya ang akong bill manang dangop gyud ko sa programa ni Mayor Indy. Dako gyud kay katabang, sir. Kay katabang kay ang among sildo igo gyud pod sa mga inadlaw pod nga kinahanglanon. Like gyud mi ma-budget para sa amo ang bill, hospital bill. Pinaagi sa pagtubag sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program nga gimugna sa mga lidere sa dakbayan ubos sa pagpanguna ni Ozamis City Mayor and Congressman-elect isip Representative sa Ascenso Pinoy Party List, Attorney Henry N.D.F. Wominal Jr. uban sa walay puas nga suporta ni Governor Henry S. Wominal og 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal na mahimong maayo ang kahimtang sa panglawas sa asawa ni Cherson. Kalis gina okay na siya karon na ana siya sa balay kauli na. Pasalamat ni Cherson alang sa tulo ka mga haligi sa probinsya, ilabi na kang Mayor Attorney Indy Wominal diin sumala pa niya. Para kay Mayor Indy, daghan kay salamat Mayor sa imong programa nga gihatag gipaabot kanamo. Labi na sa kanamo ning hinahanglan og sa Team Ascenso daghan kay salamat. Dako kay tabang kanamo. Sama sa pag-abag nga nasinati ni Cherson Calderon alang sa operasyon sa iyang asawa, ang Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program magpadayon sa pagtabang sa katawhang Ozamis noon nga naas sa medikal nga panginhanglanon. Ubos sa Team Ascenso Administration, masiguro nga ang katawhang naas sa dakong medikal nga suliran mahatagan og kahupayan ug tabang nga angayan matagamtaman. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Meldy Reyes. Salamat Mel ang Ozamis Today. Hatun ka nato ina serbisyo publiko sa Ascenso Ozamis Administration. Pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel ubos sa liderato ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr.